Bagong Pilipinas og serbisyong nagkakaisa ang hatod sa Balingasag Municipal Police Station sa pagpanguna kana sa atong maabtik nga happy Police Major Arnold Timbal Abukayan. Adunay daghang mga activities, initiatives ug accomplishments nga among ipaambit kaninyo. Ali, balikan nato ang nahimong accomplishments sa Balingasag Municipal Police Station gikan February 24 to March 1, 2024. Mas gipakusgan pa ang kampanya Batok Anti-Criminality, Anti-Illegal Drugs and Anti-Insurgency sa lungsod sa Balingasag. Gisugdan ang preventive activities sama sa school visitations, awareness lectures on prevalent crimes, distribution of safety or crime prevention leaflets ngadto sa mga estudyante, teachers ug uban pang kawani. Adunay mga barangay visitations, awareness dialogue o meetings, distribution sa safety or crime prevention leaflets, posting of tarpaulin ug uban pa. Mas gipangusgan pa ang pagpahigayon og house visits in coordination with BADAC subay sa pagpalig-on sa pagpatuman sa barangay drug clearing program, particular na sa mga barangay na apektado sa droga. Kabahin sa operational activities and accomplishments. Gipakusgan pa sa kapulisan sa Balingasag ang police visibility hinaagi sa pagpatrolya sa matag dalan, barangay, public market ug particular sa mga lugar nga adunay kaylap nga mga insidente ug uban pang areas of convergence. Pagpatrolya ilabi na sa gabii ug checkpoints. Ang pagpugong sa pagsaka sa kriminalidad mao'y usa ka tumong sa kapulisan sa Balingasag. Ang kapulisan sa Balingasag nagpadayon sa paningkamot sa kampanya Batok sa illegal nga droga ug sa pagwagtang sa tanang matang sa krimen sulod sa lokalidad ug pagpadayon sa pagpalagsik sa kampanya Batok sa kriminalidad.